धन्यवाद, बधाई हो। आप लोगों ने बहुत काम कर रहा है, एक मानविकता का काम है। जिंदगी में बार बार नहीं आता है, लेकिन जब आते हैं একটাই মিটিং ডাকা হয়েছে, ওখানে আপনারা যেতে পারেন। কালকে ওই মিটিংটা করার জন্যই আমাদের আজকে মানে একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আমরা কি কি করলাম, কি কি বাকি আছে সেগুলো সমস্ত মানে স্টক টেকিং করবার জন্য, এবং পরশু দিনই আমরা ফিরে যাব। একটা দিন শুধু এই মিটিং করার জন্য আমাদের থাকতে হবে। সুতরাং বাদ বাকি সমস্ত এলাকা আমি কভার করে দিয়েছি। আর কেউ কেউ রাজনীতি করছে ধূপগুড়ি ময়নাগুড়ি নিয়ে। আমি প্রথমেই বলি, আমি যেদিন নাগরাকাটা গেছিলাম, এই মিরিক ব্রিজ দেখতে গেছিলাম ওই দিকটা, ওই সাইডটা, সেদিনই কিন্তু আমি অরূপ বিশ্বাস, গৌতম দেব, নির্মল রায়, যিনি ওখানকার এমএলএ, ডিএম, এসপিরা সবাই মিলে তারা কিন্তু প্রত্যেকে ধূপগুড়িতে 3টে ক্যাম্প ভিজিট করেছেন, এবং তারা এখন রিলিফ সেন্টারে নেই। আমি খোঁজ নিয়েছি কাল, তাদের বাড়ি বাড়ি যাতে রিলিফ পৌঁছে যায় তার জন্য কালকে রিলিফও হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হয়েছে। 3বার করে রিলিফ দেওয়া হয়েছে। ঘর বাড়িগুলো যাদের ভেঙেছে ধূপগুড়ি ময়নাগুড়ি ওগুলো করে দেওয়া হবে। আর ময়নাগুড়িও তাই, আপনারা জানেন আগের বারেও ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি যখন সাইক্লোন হয় আমি নিজে এসেছিলাম, চালসায় প্লাস ফ্লাড হয়েছিল, আমি নিজে এসেছিলাম। এবং ধূপগুড়ির যারা ক্যাম্পে ছিল, আমি অরূপের ফোন থেকে তাদের সাথে স্পিকারে কথাও বলে নিয়েছি, ঠিক আছে? সুতরাং যারা কেউ কেউ হতাশ করছেন মানুষকে, তাদের বলবো হতাশ না করে তারা চেষ্টা করুন মানুষকে একটু নিজেদের থেকে হেল্প করবেন। আপনাদেরও তো একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে যারা এসব করছেন। বিজনেস করবেন, বিজনেস করুন ভালো করে, কিন্তু বিজনেসের একটা দায়ও রয়ে যায়। মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো। কোনো কিছু করবেন না আর বিজেপির টাকায় বড় বড় ভাষণ দেবেন। একদিন ঘুরে ফটোশপ করে সব পালিয়ে গেছে, তারপরে কারো বার্তা আছে? বাড়ি বানাবো আমরা, ব্রিজ বানাবো আমরা, ল্যান্ডস্লাইড পরিষ্কার করবো আমরা, রিলিফ দেবো আমরা, কিচেন চালাবো আমরা। সেন্ট্রালের কোনো ভূমিকা নেই, নাথিং ইজ দেয়ার, শুধু রাজনীতি। আর তার মধ্যে সরি আমি নর্থ বেঙ্গলের 2-1 জন, সবাই নয়, তারা মানুষকে হতাশ করবার জন্য উল্টো পাল্টা নিউজ দিচ্ছেন। আজও তারা করেছেন আমি মিরিক যাচ্ছি না। আপনি কি করে জানলেন? উনি কি ভগবান নাকি? কালকে আমরা 7 ঘন্টা জার্নি করেছি, করে কার্শিয়াং এসে পৌঁছেছি। যে জায়গাগুলো আমরা গেছিলাম, যারা আমার সাথে গেছিলেন তারা দেখেছেন কত দুর্গম জায়গা, আগে কেউ হয়তো যায়ও নি অত ভেতরে। এবং আমি গেলাম বলে রাস্তার কাজগুলো শুরু হয়ে গেছে। একটা পায়ে হাঁটার মতো একটা সিস্টেম করে দেওয়া হয়েছে, পাকা ব্রিজও হচ্ছে। নাগরাকাটায় আগের দিন যে ব্রিজের কাছে গেছিলাম সেই ব্রিজটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো যারা দিন রাত পরিশ্রম করছে তাদের জন্য আপনারা বলবেন না? রোহিণী ল্যান্ডস্লাইডটাও ক্লিয়ার করার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করা হচ্ছে। এছাড়াও ওরা ওখানে একটা নতুন পাকা ব্রিজ করছে, পিডব্লিউডির প্ল্যানে আছে। অলরেডি রুরাল ডেভেলপমেন্ট থেকে রাস্তাঘাটগুলো ওখানে করতে শুরু করে দেওয়া হয়েছে। একটা স্কুল আমাকে বলেছিল, আমি কালকেই অর্ডার করে দিয়েছি। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाड़ा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। সুতরাং আপনারা নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছেন যে একবার রিলিফ দিয়ে পালিয়ে গেলাম তা নয়, এটা কন্টিনিউয়াস করা হচ্ছে। কারণ মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন মনে রাখা উচিত এটা করে আমরা কাউকে দয়া করছি না, এটা আমাদের কর্তব্য, দায়বদ্ধতা, মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আর যারা কিছু করে না, বড় বড় बात करते हैं, बड़ा बड़ा करते को तो कुछ नहीं है, खाली बदनाम करते हैं। हम उसका साथ में नहीं, शामिल नहीं, हम आम जनता का पास में हैं। हम इंसानियत के रूप पे इंसान का काम करते हैं, মানুষের কাজের জন্য আমি আছি। সন্দেশখালীতে আপনারা জানেন একটা সাইক্লোনে কতগুলো ঘর ভেঙে গেল, পরের দিন পুলিশ ঘরগুলো তৈরি করে দিয়েছে উইদিন 24 আওয়ার্স। এটা একমাত্র আমাদের গভর্নমেন্ট পারে, আর কেউ পারে না। আপনাদের থ্যাংক ইউ মিডিয়া, আপনারা অনেক দূর দূর থেকে এসছেন।
যদি থাকার জায়গার প্রবলেম হয় বলবেন। দার্জিলিং টুরিস্ট লজটা আমি ডিএমকে বলবো, প্রীতিকে, সাংবাদিকরা যারা দূর থেকে এসছে, যারা লোকাল নয় থাকার ব্যবস্থা, তারা যেন ওখানে তোমরা 2-3 জন মিলে থাকতে পারো, ঠিক আছে? আজকে রাত্রিটা আর কালকে পরশু দিতে চলে যাবে, কালকে প্রোগ্রাম আছে, তাই প্রোগ্রাম যদি তোমরা কভার করতে চাও, ঠিক আছে? থ্যাংকস টু অল অফ ইউ, থ্যাংক ইউ सो मच एंड रियली वी आर सॉरी फॉर दिस नेचुरल कैलामिटीज। ये तो हमारा हाथ में नहीं है, कभी कभी पहाड़ में ऐसा होता है। और भूटान से 56 रिवर से पानी छोड़ दिया, पूरा ब्रिज उड़ गया, घर बाड़ी तोड़ गया, पूरा रास्ता चला गया, एक स्कूल भी चला गया, तो उसको हम कर देगा, हम पीडब्ल्यूडी को बता दिया, ठीक है? आप लोग अच्छा से रहे। जिसको जिंदगी में परिवार का कोई कि देहांत हो गया है, डेथ हो गया है, उसको तो कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी आप लोगों का, पुलिस ने बहुत सारे शुक्रिया है, पुलिस का, सिविल को, फायर ब्रिगेड का, पीडब्ल्यूडी को, कि हम देखा 3-4 बच्चा मर गया, लेकिन उसको माताजी को हम लोगों ने रेस्क्यू कर पाया। ये भी कम बात नहीं है। अगर पुलिस टाइमली नहीं जाते तो बहुत सारे लोग का देहांत हो जाता। मिरिक में जो घर तोड़ा वो तो 3 तला बाड़ी है, इतना बड़ा घर है, लेकिन मिरिक बेबी पहाड़ है, उसमें क्या होता है, मिट्टी नरम होता है। एक दफे अर्थक्वेक हुआ था, आपको मालूम है? 7-8 वर्ष पहले मैंने आया था, 6-7 आदमी का देहांत हुआ था, मेरे को याद है। तो इसी के लिए आप लोग अच्छा से रहे, सुस्वस्थ रहे। आपका पेपर ऊपर का जिसको लॉस हो गया है, अभी कैंप है, कैंप चल रहा है, आप सब करा लो, जैसे आपको इधर उधर घूमने ना पड़े। आपका रिलीफ सेंटर का पास में कर दिया हम, हमारा जो हमार पड़ा हमारा समाधान जो आप कैंप हो रहा है, उसका साथ साथ में इसको भी हम जोड़ दिया, जिससे आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, thanks to all of my brothers and sisters from civil and administrative department, including doctors, sisters, helpers, the camp owners, दो कैंप में काम कर रहे हैं, volunteers, police, district administration, all the departments, municipality, and all the people and media also. Thank you very much for your cooperation. GT also, and I request to all of you, all the media, please cooperate with us. This is not the political election. This is the natural calamities. This time I think you should not do any politics. लाख को चिंता छुट्छ जब हुंच करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरी ने तपाईं लाई दिन बेचे 11 करोड़ जितने मौका त्यो पनि ग्यारंटीड किनकि ड्र केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड़ आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड़। ड्र 31 अक्टोबर, टिकट मूल्य 500 रुपैयाँ। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर, तपाईं पनि हुनुहोस् तयार। लॉटरी डियर भाग्यले गर्छ चेयर। 11 करोड़। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।